Hallelujah, hallelujah. Ushana Rabani Kala Rabani Ada Rabani Dara Bandala Rabana Dara Bandala Rabba. Ura Bandala Rabani Bara 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 Bandala Rabana Dara Bandala Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Pitranam, Dhanya Tumaro Pitranam, Dhanya Tumaro Pitranam, Dhanya Tumaro Pitranam, Dhanya Tumaro Pitranam. Urabasha Kala Rabania, Daravani Darabandala, Rabana Darabandala, Rabba. Urabandala, Rabana Darabandala, Rabana Darabandala, Rabani, Biri 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 Biri, Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pitranam, 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 Dhanya Tumaro Pitranam. Urabatramani Karavarsha Kalaravani Daravani Kalaravani Darabandala Ravana Darabandala Rabba. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 Tumaro Pitranamar, 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 Dhanyavad. Oshana Ravani Kala Ravani Adaravani Darabandala Ravani Darabandana. Urabandala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. आश्चर्य मंत्री पराक्रम का परमेश्वर अनंत कारण पिता व शांति राज तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दो प्रभु यीशु का नाम रे दया करो मन को समस्त पाप दोष दुर्बलता जो क्षमा करो प्रभु यीशु बहुमूल्य रक्त मन धौत परिष्कृत करो पवित्रीकृत सुजीवित मुद्रांकित करो हालेलुया 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 आत्मा और सत्य पितांग रूप आसन करने पर तुम्हें साहाय्य करो सदा सर्वदा होली 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम प्रेम मन को स्थिर रही तुम्हें साहाय्य करो इधर रवानी खार वर्षा कला रवानी खरवा एवं पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर प्रेम मन को उधर परिव्याप्त होता है प्रभु तद्वारा मैंने समस्त अंतरण समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम कर प्रतिभास आत्मतुल्य प्रेम कर प्रभु शत्रुमान को मध्य प्रेम कर मात्र संसार तार कौन विषय को निद्रा को आम प्रभु प्रेम कर पारिबना हालेलुया 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 यीशु नाम रे यीशु नाम रे यीशु नाम रे दया करो दया करो दया करो होली 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 तुम्हें आमन को दुर्बल करे तुम्हारा शक्ति सिद्ध करुओ प्रभु हालेलुया 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 आमन को तुम्हारा धर्म सर्वदक्षिण हस्त तुम्हें धर रखुओ उदरवानी खार वर्षा काला रवानी खार बंदरमा होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हें उत्तम मेष पालक अट प्रभु तुम्हें मेष मान द्वार अट हालेलुया 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 पूरा बंदाल रवानी खार वर्षा काला रवानी खारवा तुम्हें प्रभु तुम मेष मान निमंते तुम प्राण दे हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य तेणु तुम तुल्य कहीं राही प्रभु निखार वर्षा काला रवानी दार बंदारमा जीसुंग नाम रे दया करो अबान को अबान समस्त मंडली तुम्हारे समस्त मंडली प्रति सर्वत्र तुम्हें अनुग्रह करो तुम आत्मा कार्य बहुल भाव सर्वत्र साधित हो प्रभु हालेलुया वशानी खाला रबानी आदारवानी खार वत्रमान करवंदारमा ओ प्रभु तुम्हें जो मंडली ओ प्रभु तुम्हें गढ़ी अच्छे नरकर बल पराजय कर हालेलुया से प्रकार मंडली सदृश तुम्हें अनुग्रह करो तारावानी खाला रवानी आदारवानी खार बंदानमा जीसु नाम रे दया करो ओ प्रभु जो तुम आत्मा कार्य बहुल भाव में साधित होता है केवल सत्यवाक्य शिक्षा दिया जाए प्रभु हालेलुया हालेलुया और तुम शक्तिर प्रकाश होता है हालेलुया धन्य जीसु तुम्हार पवित्र नाम धन्यवाद धन्यवाद आमान को दया करो आमान घृणा विषय पूर्ण करने उत्तम विषय सब दृढ़ रूपे धर रखा तुम्हें दया करो कारण तुम्हें शीघ्र आसुच जब आम मुकुट कई हरण कर नब ना आमान को तुम्हें अनुग्रह करो तुम्हार पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीसु नाम प्रार्थना करुचे आमेन।
आओ प्यारो शरणम सीखे, आओ प्यारो शरणम सीखे, कोई हमारा घर, कोई हमारा घर। आओ प्यारो शरणम सीखे, आओ प्यारो शरणम सीखे, कोई हमारा घर, कोई हमारा कोई सदगुरु पालन मोते कदापि छाडिबेन, कदापि छाडिबेन, कदापि छाडिबेन, तोरा
Holy, 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 holy. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Idaravani khala ravani karava shakala ravani adaravani khala ravani adaravani karavandalla ravana adaravannalla ravana adaravannalla ravana adaravannalla. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, how much, 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 how much. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Ura ta da 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 ba 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 ba. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, 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 धन्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। Sabara kala rabani adara rabani khala rabani dara bandalla rabana dara bandalla rabana dara ba. Sibara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. जिसुंगा नामरे दया करो, जिसुंगा नामरे दया करो, जिसुंगा नामरे दया करो, जिसुंगा नामरे दया करो. Holy Vashakamani Atarabani Dara Vandala Ravana Dara Vandala Ravana Dara Vandala Ravana Dara Ira Vandala Ravana Dara Vandala Ravana Dara Shabara Barabara Barabara Baraba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Lord, Hamasana, Samasana, Samasana, Samasana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Praise and give the glory, 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 praise and give. Holy, 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 holy. Praise you, Jesus, 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 praise you, Jesus. Your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted. Udaramani Karavatramana Kalaramani Adaramani Darabandala Rabba. Urabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Praise him, praise him. Praise him in the morning, praise him in the noon. Praise him. यार इच्छा हुई प्रार्थना करो.
ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବର 24 ରୁ 29 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯୋଉ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହୁଛି, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖ ଲୋକର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଏଠି, ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେଇ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ଆଉ ଯେ କେହି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେଇ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡିଗଲା, ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଏତିକି ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବର 24 ରୁ 27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି। এই ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପାଳନକାରୀ ବା କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ମାନିବାକୁ ହେବ। ତାହା କେବଳ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କହିବାର ନାହିଁ,
केवल पढ़िबार नाही पुणी ताकू केवल मन रखिबार नाही मात्र ताकू पालन करिवार दरकार नहले आमानकर किछि लाभ हब नाही। अनेक प्रभुंकर ए वाक्य पढ़ुछंती शुणुछंती कहउछंती मने भी रखुछंती आउ शिक्षा करुछंती मात्र पालन करूनांती। अनेक प्रभुंक लोक माने आउ ख्रीष्ट विश्वासी माने तेणु सेमानकर कौन से लाभ हो नाही। गतकाली जेतोले ब्रदर पीटर एडम्स घरे आउ तांगर मंथली आउ मीटिंग थिला से गतकाली फोन करी कहले ए मासरे हेनी आम घरे मीटिंग प्रत्येक मासरे थरे हुए आउ तेणु गतकाली जुलाई मासर शेष दिन थिला तो ब्रदर आपण आउ टिके आसीबे मु कहले हाँ हाँ एटा शेष दिन नचेत ए मासटा खाली पड़ी जीवो मु गली आउ से ब्रदर रेड्डी कुमार रेड्डी आउ जो दुई भाई सहित ब्रदर पीटर एडम्स आउ से ब्रदर कुमार रेड्डी सेमान सहित मो कलकाता दुई थर जाई सेठी सुंदर भाव मिनिस्ट्री करुली तापर आउ जाई पारि नाही आउ सब बेले मो मन भितरे ताहा रहिछि आ मो प्रार्थना मध्य प्रभु ठारे करूछि रोमन कैथोलिक आ हिंदू मान भितरे काम करुथिले बहुत सुंदर कार्य होइतला आउ सब बेले मोर प्रार्थना मु करूछि पर्यंत प्रभु इच्छा कले मते जेपरि सुयोग देबे जदि मु नितांत चाहि जिया पई ताहले केही मते मना करिवे नाही अटकी पारिबे नाही खुशी रे आनंद रे ग्रहण करिवे आउ से ब्रदर सलील आउ से रूम की सिस्टर सेमान जो आसते सेमान सहित अधिक भाव में परिचित से रूम की सिस्टर घर मत रोली थर जो मोर जीवा विषय मुझी बोधे मु निकट में आसीजी कलकाता से ब्रदर सलील दे आउ से मेसेज देते ओ दैट्स ए ग्रेट न्यूज पास्टर बहुत बड़ आउ खबर यहाँ आप कलकाता पुणी आसछंती गत काली मध्य से ब्रदर आउ सुरेश रईफल तांको सहित फोन रे आउ कथबार्ता करथिली ब्रदर पीटर एडम्स को घर रही से माने कथबार्ता कला बेले जे कि आमे जो एयरपोर्ट को से निजे आसले तांको गाड़ी नहीं गाड़ी आउ ड्राइवर सहित आउ हमको रिसीव करके से नहीं थे से सब रोमान कैथोलिक आउ विशेष भाव में से कार्य होता विभिन्न स्थान मान को जाई तेणु मु प्रार्थना करुच्ची प्रभु तांको इच्छा अनुसार से स्थान को मते जीवाको देबे आ जो से ब्रदर कुमार रेड्डी आउ स्त्री आउ से ब्रदर पीटर एडम्स घरे गतकाली थिले समस्त सहित मिसी से परिवार रे समस्ते प्राय मझिया पुझे बाहर से आसते माँ टी असुस्थता हेतु तथापि से टी बेटर भी अच्छा ऑपरेशन इत्यादि सब हला आउ बहुत सुंदर गैदरिंग टा थिला आउ से ब्रदर कुमार रेड्डी स्त्री से सहित मो कथबार्ता करुली स्त्री कहते ब्रदर मु सब बेले आई एम प्रेइंग बट नॉट गेटिंग द आंसर प्रार्थना करुच्ची मु सब किंतु प्रार्थना उत्तर मु पाई पानी मु व्यस्त होची कहीं कौन विषय अच्छी आई बिलीव इन गॉड बिलीव इन जीसस बट स्टिल नॉट गेटिंग आंसर टू माय प्रेयर्स आउ तापरे मु मोर साक्ष्य दे कहली निश्चय प्रभु आंसर देव सिस्टर आउ जदि आमने उपयुक्त भाव प्रभु आउ सहित आम लगी रहू प्रभु पर निर्भर करू मुझे कह देखु 1 year ऑलमोस्ट हो गला बहुत असुस्थ होकर रही मृत्यु सरिक से कहले हाँ मुझे शुणी आउ किंतु बिना आउ मेडिसिन रे विदाउट मेडिकेशन ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रभु मते मृत्यु बंचे रखिंट आउ बंचार मोर सेपरी भी आशा भी नथा मात्र एत दीर्घ दिन आउ प्रभु करिसेंती कहीं आपण सेपरी कार्य न करेंगे उत्तर न देवे उभय जाके स्वामी स्त्री से कहले ओ ब्रदर दैट इज ग्रेट फेथ बड़ विश्वास से आपन जो विश्वास अच्छी से अन्य मान पाखे देखा जाए ना आम पाखे तो आदौ ना ताहा 1 year हो गला आम जहाँ शुणिलु आपंकर हार्ट स्ट्रोक है कही हाँ से भली समस्ते जहाँ कहले मु तो टेस्ट भी करे ना ब्रदर हार आसते टेस्ट करने सब कहले मु सिंपली
ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେସବୁ କରୁନି, ମୁଁ କରିବିନି। ମୁଁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ କହିକି ମୁଁ ଟିକେ କଥା ବୁଲିକି କହିଲି, ୟୁର ପ୍ରେୟର ଇଜ ଏନାଫ୍ ଫର ମି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଖାଲି ସତ୍ୟଟା ଆଉ ଜାଣିଲେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାର କଟି ବନ୍ଧନରେ, ସତ୍ୟର କଟି ବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ହବ, ଅଟଳ ରହିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ମୁକୁଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧର ରଖ, ଯେପରି ତୁମର ମୁକୁଟ କେହି ହରଣ କରି ନବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ଜାଣେ ତାହା। ସେପରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ, ସମ୍ଭବତଃ ପାଉଲ କହନ୍ତି, କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ପକେଇବ, ସ୍ମରଣ କରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବ, ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛ, ନହେଲେ ବୃଥାରେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିଲ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ, ତୁମେ ତୁମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରିଛ କହି ସେଇଟା କରିହବନି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ତଳକୁ ନେଇ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ମତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମତେ ତାହା ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି କଥାରେ କହେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଏ। ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ କଣ? ଏକ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଅସମ୍ଭବ। ଚାଲିବା ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ତମେ ମାନୁଛ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇଟା କି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିବା, ଗିଜା ଯାଇ କୋଉ ମିଟିଂ ଯାଇ କଣ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ନଥାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ ତାର 1:22 ପଦରେ ପରି ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା, ଠକିବା, ଠକ। ଯେପରିକି ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୋବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଯାକୋବ। ଯାକୋବ ମାନେ ଠକ। ପ୍ରଭୁ ସେ ନାମ ବଦଳି ଦେଲେ, ଆଉ ଯାକୋବ ରହିବ ନାହିଁ। ଠକ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତମ ବଦଳିଯିବ। ନା ବି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଜି ସେଇପରି ପ୍ରଭୁ ଆମର ନାମକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାକୁବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯାକୁବ ହେଲା ଠକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଠକୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ବାକ୍ୟ ପଢୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, କହୁଛୁ, ଦରକାର ହେଲେ ଶିଖାଉଛୁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗୁନ। ତେଣୁ ଆମ ନାଁ ହେଲା ଠକ। ଯାକୁବ ମାନେ ଠକ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମ ନାଁଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇସ୍ରାଏଲ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତେଣୁକରି ସିରିୟସଲି ନିଏ, ଆମର ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନୁହେଁ ତାର କର୍ମକାରୀ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ନହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଠକ ପରି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯିବା, କର୍ମକାରୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଯେ ପାଳନ ନ କରୁଛି ସେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବନି, ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେନି, ଭୁଲ କ୍ଷମା ମାଗି ମାଗି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଜଗତକୁ ଆସି ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22:14 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତକୁ କେଜିବି ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ହଉଛି obey the commandments, do the commandments। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ମାନନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଇ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 15 ପଦରେ କୁକୁର ମାନେ, ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। 16 ପଦରେ କେମିତି କୁହାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏପରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ, ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ନାହିଁ, କର୍ମକାରୀ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଲା,
बुद्धिमान लोक पथर भित्तिमूल उपर घर तैयारी कला मूर्ख लोक बालुका उपरे कला वृष्टि आला बड़ी आसला बतास बेला धक्का मारला एटा तो नेचुरल कथा पृथ्वी रे होउची आउ से महाभूमिकंप आउ से रुषिया रे वर्तमान सब हला परे वाक्य अनुसार महाभूमिकंप हबो जापान टू आरंभ करी तार लाइन लगी अमेरिका पर्यंत सुनामी रो आउ गोटे अलर्ट दिया हला सुनामी ढेउ बहुत उच्च रे माड़ी के आसिला आ गोटे थर से भूमिकंप हला पर 200 तार झटका अनुभव करिसंते समस्त केबे इंडिया रे हेबी केबे आउ कोठी हबो ये तो नेचुरल विषय एटा घटुची सबु तेणु ए समस्त विषय कि सब प्रार्थना करुचे जगतर समस्त विषय प्रभु तुम नियंत्रण करुच युद्ध इत्यादि सब निवृत्त करी आतंकवादी कार्य को निवृत्त करी विशेष करी ख्रिस्टियन विरोधी कार्य गुड़िक विश्वव्यापी विशेषकर भारत ओडिशा रे जोटी जोटी होची आउ ए सब को तुम संपूर्ण रूपे दमन कर ठीक अच्छी प्रभु से सब करुछंती मध्य लोक बुझुछंती न बुझुछंती से भिन्न कथा प्रभु करुछंती दंड भी दउछंती प्रभु को आड़ू मध्य समस्त विषय घटुची और जेहेतु रुषिया पृथ्वीर अन्य एक द्वितीय बृहत शक्ति तेणु यूक्रेन सहित युद्ध करिकी से देश ध्वंस सब हो सारा किए से क्या कथा शुणा तो ना से जे प्रेसिडेंट से अच्छा जहाँ से भावुं प्रभु कथा शुणा बाध्य महाभूमिकंप हो सुनामी सब हो किए अटके सब प्रभु आड़ू घटुची घटव भारत में सेपरी हूँ ख्रीष्ट विरोधी कार्य गुड़िकर उपयुक्त भाव में प्रभु आउ तार प्रतिफल दौरान दंड दौरान भयंकर भय लगे समस्त तो दंड पाचु ये सब भयकरी प्रभु निकट में प्रतिदिन प्रार्थना करे सब नियंत्रण कर तुम लोक मान शांति निरापत्ता आउ सुरक्षा सर्वत्र दान कर से गुरुत्व महत्व आउ प्रभु आकाश पर्यंत उठू प्रतिदिन मैं सब प्रार्थना करुँच गोटे भय मन भर किंतु आउ प्राय से मन भर भय प्रभु मोर दूर कर तमें एत व्यस्त हर कौन अच्छी हूँ तो हूँ प्रभु लोक मान सुरक्षा आउ दौरान देवे तुम पार्श्व सहस्त्र दक्षिण पार्श्व रही लोक पड़े तुम पाखक आसोनी आखिरे देख एत व्यस्त हर ना प्रार्थना करी सब कौन प्रभुଙ୍କର योजना बंद करदब बाइबल लिखा से समय कि भयंकर सब भीषण समय उपस्थित हो कौन सब घट लोक मूर्छा हो तमें कहीं व्यस्त हो दानिएल को कहला तुम्हें तुम पथरे चल शेष तुम अधिकार ठिया हब जे जहाँ कर छाड़ी दियो आउ तुम्हें तुम पछे चल शांति रुह निरापद रुह प्रभुଙ୍କର सेवा कर प्रभुଙ୍କର कार्य कर तुम स्वतंत्र व्यवस्था सत कथा बाइबल आ व्यस्त हमें तार अर्थ ना मुझे प्रार्थना बंद कर देछि विश्वव्यापी समस्त विषय को नियंत्रण करने बरं पवित्र आत्मा कार्य अतिशय वृद्धि करने सत्य वाक्य चाड़े घोषणा करने अनेक अनेक आश्चर्य कर्म मान महामहाशक्तिर कार्य करने प्रभु लोक मान शक्ति सर्वत्र उठातु विश्वासी मान चिन्ह से सब अनुवर्ती हो आउ ए सब प्रार्थना करी जेपरी प्रभु राज्य वृद्धि हम मंडल गुड़ाक प्रस्तुत हम प्रभु धन्यवाद हो आम को कार्यकारी हवा कर्मकारी यदि कर्मकारी न हो मूर्ख लोक परी पथर नहीं बालुका उपर घर निर्माण कला सदृश वृष्टि है बड़ी आसला बतास बेला धक्का मारला पतन भयंकर है देखा जो माने वाक्य मानती नहीं से पतन भयंकर हम अनेक पतन हो सारी से उठी पारे ना आउ जो मान आसूची आगामी समय हम भयंकर पतन हम वाक्य कहुई आम को दिखाई खाली शुणापी ना खाली पढ़ापी ना मन हृदय रखापी ना खाली बायहाट करने ना कि अन्य मान शिक्षा देवा प्रचार करने से पालन करने जो मैंने वाक्य शिक्षा दिखते प्रचार करते प्रथम से पालन करने दरकार अच्छे आउ समस्ते एक्साइटेड है कि मुझे शिक्षा देवी प्रचार करी बोली कहबार से भूल विषय कारण एपर लिखा जो मैंने प्रभु वाक्य शिक्षा देवे प्रचार करे से भाव विशेष भाव में नियुक्त कर तुल्य हबार चिंताधारा आमटी रहा उचित नहीं कारण एपर लिखा जाकू 3 पर्व 1-2 पदरे हे मोहर भाई मान तुम्हें माने अनेक शिक्षक हो ना शिक्षक जे आम्भे माने जे गुरुतर दंड पाइबा यह जान जेणु आम्भे माने समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ू जदि कई वाक्य झुंटी न पड़े तेज से सिद्ध पुरुष
ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଶରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ। ସେପରି ମାତ୍ର ସେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର 4 ପର୍ବରେ ଆଉ ସେ 11 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା, ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ଆଉ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଟା ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରସ୍ପରକୁ କହିବା ଦରକାର, ଉତ୍ସାହ କରିବା ଦରକାର, ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଦରକାର, ପରସ୍ପରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଠାରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଅଂଶ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଅଫିସରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ଅଫିସ ହଉ, ସେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ କି ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କି ସେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହଉ କି ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ, ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଲୋକମାନେ। ଜଣେ କହିପାରିବନି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଲୋକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି, ହବ ନାହିଁ। ତାର କେତେ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଇବାକୁ। ଠିକ ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ବିଶେଷ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କିମ୍ବା ପାପ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କହିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ମତେ କୁହ ଜାଣିବାକୁ। ମୁଁ ତ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିଲି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେଠି ହଁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ କହିତେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହି ପାରିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖୋଜିବି। କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ତ ଅଛି, ଜୋହନ ଆଉ ସେଇ ଦାନିଏଲ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ଦେଖି କିପରି ପିତର ଯାକୁବ ଜୋହନ ମଲା ପରି ହେଇଗଲେ, ଏକଦମ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ହେଲା ପରି ସେମାନେ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ଅନେକ ଦିନ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଦାନିଏଲ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଦେଖି ସେଦିନ ତ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ପୁରା ଭଲ ଥିଲି। ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, କିଛି ପାପ କରିଛି, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉଚିତ ନାହିଁ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ସମର୍ପଣ କଲି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ନା ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିରେ ତମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନା ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ନା ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ନା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା, କଣଟା ଏଇଟା ମତେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଚାର ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନଲାଇନରେ କହୁଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଲେଖା ଅଛି ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଗୁରୁତର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସେ ବ୍ରଦର ପିଟର ଆଡମ୍ସ ଘରେ ସେଇଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ବ୍ରଦର ନାହିଁ, ସେମାନେ ମତେ ଯୋଉମାନେ ସାଜେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ବ୍ରଦର କୁମାର ରେଡ୍ଡି ସହିତ ରୋମାନ କାଥଲିକ ବିଶେଷ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ୟୁଜିଂ ମେଡିସିନ ବ୍ରଦର, ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର করে କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ଏମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ରେ, ବିଲିଭ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାରଲି ଗୋ ଫର ଏ ଚେକଅପ୍ ବିଥ୍ ଦ ଡକ୍ଟର। ନିୟମିତ ଯାଅ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରେ ଚେକଅପ୍ କରିବ। ଦେ ଆର୍ ଆଡଭୋକେଟିଂ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ମେଡିସିନ। ଇଜ ଇଟ୍ ଆ ସିନ୍? ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିକି ବୁଲେଇ କରିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ। ମୁଁ କହିଲି ବଟ୍ ବ୍ରଦର, ଆମେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେନି? ମେଡିସିନ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରି। ଜଣେ ମଲା ଲୋକକୁ ମେଡିସିନ ବା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିବ କି? ନ ବ୍ରଦର। ମୋ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ମୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ମଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ମଣିଷର ଅସାଧ୍ୟ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଧ୍ୟ। ମେଡିସିନ ସବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଫେଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇମିଡିଏଟଲି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ କଥା କହିବାକୁ ହବ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନ ପାଖରେ ସେମିତି କରି କହିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ମତେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ରୂପେ
प्रभु नाम धन्यवाद हो मोर केते बड़ साक्षी परिणत है उभय जाके स्वामी स्त्री कहते एंड दैट इज योर फेथ इज ग्रेट ब्रदर आपनकर विश्वास बड़ इट इज नॉट फाउंड विथ ऑर्डिनरी पीपल सर्वसाधारण लोकों ठारे एउडा को देखा ब्रदर पीटर समस्त से स्पीकर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम गोटे दीर्घ वर्ष है आपण ए सब किसी करना आमर साक्ष्य गुरुतर है लोक मानिबे प्रकृति माने प्रभु को लोक प्रभु गौरवान्वित हेबे तो प्रभुकर धन्यवाद हो आम को वाक्य मानिबा को कर्मकारी हवा को ताहले प्रभु जहाँ मागिले मध्य ताहा दे बोली जोन 15:7 लिखा वाक्य मान जहाँ मागिले तुमको ताहा दिया जीव वाक्यर कर्मकारी हवा को छा मान तर मते गोटे दिन गोटे स्वप्न मते प्रभु देखले जे विराट बड़ गोटे गृह निर्माण पत्थर रे कड़ा मुगुनी पत्थर रे ता होची अल्प लोक लाई काम कर बड़ घरटा हूँ बखरा गुड़ाक सब फिनिशिंग जमा ही ना कांथ उठुची गोटे आउ से पत्थर साइज साइज कटा ही कला मुगुनी पत्थर आउ गोटे साइज रे कटा ही ठीक से कला मुगुनी पत्थर परी साइज रे कटा ही मांकड़ा पत्थर टी अच्छी कला मुगुनी पत्थर मांकड़ा पत्थर मध्य बहुत फरक अच्छी मुझे मांकड़ा पत्थर उठे जी मिस्त्री तैयार कर से ठिया बैंड हो कम ठिया सीधा कहले रख एमती मत कहले यही पत्थर रे यही घर तैयारी हम ना यही घर जो पत्थर तैयारी होची देख देखिली टिके दूर रे से कला मुगुनी पत्थर जो साइज साइज कटाई तार गोटे पहाड़ साइज साइज कर रखाई से पत्थर एटा तैयारी हो पर न्यूज पेपर दिन मु पढ़ी तापरे जे आउ कौन ना पृथ्वी सबुठार कॉस्टली होटल अमेरिका रे अछि सेतबेले गोटे आउ दिन बा राति तार दाम थिला 25 लाख आउ सेई होटल रो चट्टाण कड़ा मुगुनी पत्थर रे करा हिची कहि बाबरे एते ऊर्ध्वरे ईश्वरंकर वाक्य तार मूल्य करी हबो नै काहे कि मोटा देखिली मते प्रभु जणेले एटा मु पुणी खुशी में छाड़ी देली से मांकड़ा पत्थर आउ खुशी हेले मुझे स्वप्न कहीं कराला एटा ए विषय मते कहीं प्रभु देखाला मो मन को मु प्रस्तुत करिछि बाइबल जहा कहूछि ता करी ता बाहर किछि करबी नै सब क्षति सहया को प्रस्तुत अपमान लज्जा निंदा ताड़ना एपरि कि मृत्यु आउ को मध्य ग्रहण करे प्रस्तुत वाक्य रे पाक सभा के ही पारिबे नै से जीव संगर मन मोसांगर मन तांग आत्मा नै कि आ मु ठिया हिछि प्रभुठारे मु निजे समर्पण होछि वाक्य रे पाक सभा ही पारिबो नाही तेणु हुए तो मो जागतिक बेसी उन्नति नाही मंगल हुए तो मोर सेपरी नाही आउ बहु स्थान रे हुए तो मु ग्रहणीय हो पारु नाही तथापि प्रभु मते आउ सेपरी खाली हाथ रे रखिना आउ से भाई जाकर चचंद्र आउ से जो पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज रे से जो कन्वोकेशन फंक्शन होता से जो प्रॉफिट जनक मोर दुई हाथ ऊपर समस्त सम्मुखें स्टेज रे 5 मिनट की कौन कहला पर से जो प्रोफेसी देइथिले से समय कहते दुई हाथ मोर ऊपर उठे दीज हैंड्स विल नेवर बी एम्प्टी ए दुईटा हाथ केबे खाली हबो नाही ता 100% ट्रू 100% ताहा सत्य आज पर्यंत मो हाथ खाली ही ना कौन सी लोक पाखरे मु एमती हाथ पता नहीं मोर दरकार अछि मते दियो मु तुमको परे दे देबी कौन सी जगार ना अनेक वर्ष धरी ये सत्य जानी ग्रहण कला पर कौन सी मनीष पाखे मुझे हाथ पते नहीं मागी ना मोर जेते दरकार थिले मध्य एपरिक झील बाहाघर जो से समय मनीष मान कहवा मागिबा हाथ पते तो दूर कथा प्रभु निकट में प्रभु दियो माग दिज्व लिखा से मु करना कहीं माथ्यू 6-8 दिन पढ़ला बेलू आत्मा मत कथा कले कौन प्रयोजन मागिया पूर्व पिता ईश्वर जानती आउ मु निष्पत्ति नहीं केबे तुमको मु टंका भी मागिबी ना टंका समस्त दरकार केबे मु प्रभु तुमको टंका दियो मागिबी ना घर दियो मागिबी ना उन्नति दियो मागिबी ना सुस्थता दियो मागिबी ना लिखिछि मु निज हाथ रे सिग्नेचर करी डेट देकी आ मु कड़ा कड़ी भाव रे से सब माने कि मु चले शेष पर्यंत मु करी कह मत भी प्रभु परीक्षा नहीं पारती एते कड़ा कड़ी अच्छी देखा जाओ आयु को जेपरी शैतान परीक्षा करता प्रभु तार अनुमति नहीं से प्रकार भी
केते सुंदर से स्वप्न रे मोर मृत्युदंड को माथ्यू 18:18 अनुसार मु बांधली आ मोर मृत्युदंड बंद हैला बाकी समस्त मृत्युदंड पाउछंती प्रभु देखले एई समय मोर एई असुस्था समय छुरी आसी बेकरी लागिला पछ पाखरे तापरे तंटे रे लागिला से आदेश दे मारी दियो छुरी काम कलानी जो लोग दतले से दुर्बल कि प्रकार स्वप्न एटा कि प्रकार दर्शन केमिति भाबरे प्रभु मते कथा कहउछंती मने पकउछि मु मैथ्यू 18:18 प्रभु जो अधिकार पुछरे जा बांधले बंधा हो स्वर्ग रे मुक्त गले स्वर्ग रे मुक्त हबो ए अधिकार प्रभु मते देइछन अनेक जागे मु करिछि मृत्युदंड जो किछि मु काम करि नै तले काहे कि मु अन्याय जतले मृत्युदंड मते माने दउछन मु ताकू से अधिकार व्यवहार करबी नै साब्यस्त करबी नै मैथ्यू 18:18 सर मोर मृत्युदंड बांधुछ बंधा हे गेला मुक्त हे गेली मुक्त हे गेली से सेप्टेम्बर 26 तारिख जो तुम शस थिला एटा तो थरे नाई प्रभु मते आत्मा रे कथा एटा कोन थरे तमर एते व्यस्त हो जाउछ आ से स्वाद पार्टनर थिबा समय प्रभुकर कार्य करी मु फेरला परे तमरो ब्रेन मैलेरी केते थर तमरो शेष शेष अवस्था सब आछि तमे देखिलो आ गोटे सवारी परी अछि आ दूत स्वर्गदूत मान चित्र कराइछि स्वर्ग को मोह कराइछि आ तमे जीव तमको नियाब तमरो शेष समय तमरो आसी केते थर एमति हिछि एटा काहे एते व्यस्त हो जाउछ तमरो गोटे निश्वास प्रश्वास नहीं पार नथलो कौन जो दुई पाखरे जने कुराड़ी जने छुरी धरी तुम गाँ एरिया रे गाँ रास्ता रे मो परिवर्तन आरंभ तुम जाऊल से छपी रही गोटे थर मारिक से तुम तले पक रक्ताक्त कर शेष कर दे था केते दिन कले किछि हेई पारला ए सब प्रभु उद्धार करते व्यस्त हमारे कौन अच्छे प्रभु जहाँ निरूपण कर तो हम जो प्रभु निरूपण कर किसी हम ए सब तुम साक्ष्य हम अनुभूति हम अनेक उपकार हम हाँ प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद दी गोटे वर्ष है मुक्त हो जाऊँगी मुक्त हो निश्चय अनेक मो प्रभु प्रार्थना विशेष भाव मंडली गुड़ाक लगे रखी अनेक प्रार्थना कर प्रभु धन्यवाद हो आम को वाक्यर पालनकारी हवा हम अनेक वर्ष पूर्व सत्य जाना मुझे धरिकी रखी जीवन चलीज किंतु ना आपण को ठीक सेमती हवा पड़े नचे दिने प्रभु आपन कहे से पास्टर बेंजामिन परी कहीं तुम हेलोनी जमती पाउलो कहते मो परी हो कहीं पाउलों परी हेलोनी परी कहीं हेलोनी एत कड़ाकड़ी भाव से कर वाक्य मान कहीं तुम कल ना बाइबलटा खाली पढ़ापी शुणापी ना मानवाई से कहुए कहीं मानलनी तुम जो मैंने मानती ना से पतन भयंकर हम लिखा कौ दिन आप पढ़ी कुआड़े जी तार पता सता रहा पसंद करेंगे ना शेष वाक्य कर्मकारी कौन हवा प्रथम आपंकर आउ गोटे स्पिरिचुअल माइंड दरकार आत्मिक मना आप मत चाकरी दरकार व्यवसाय दरकार धन दरकार स्टेटस दरकार बिल्डिंग दरकार गाड़ी दरकार फॉरेन रे जाइकी रही सब जागतिक चिंता भल खाइबी भल पिंधि पिला भल सब जागतिक विषय सब आत्मिक विषय ना आत्मिक विषय जीशु दर्शन केमती मत मिल पवित्र आत्मा केमती पाइबी आत्मा 9टा दान अच्छी से केमती मु पाइबी से प्रभुकर शक्ति केमती पाइबी विश्वास चिन्ह सब केमती मोर अनुवर्ती हम आत्मा केमती लाभ करी केमती मंडली गुड़ाक गढ़ स्वर्गीय दर्शन गुड़ाक मुझे पाइबी विश्वास मुझे चली सत्य वाक्यटा कौन बाइबल कौन कहूँ प्रकृत में मंडल गुड़ाक भिन्न भिन्न प्रकार नीति नियम एक्चुअली बाइबल कौन कहूँ सत्य वाक्यटा ये सब चिंता आसिले आप आत्मिक मन हो पारे आत्मिक भाव शारीरिक भाव परस्पर विपरीत लिखाऊ बाइबल रे आपन जदि ए शारीरिक जागतिक चिंता कर आत्मिक चिंता आपन ठारे आसीबनी आपन धर्म पालन करिवे निजा प्रार्थना अभ्यासगत भाव में किछि फल हबो नै स्पिरिचुअल माइंड आत्मिक मन दरकार स्पिरिट फील्ड पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा को हबो जीजिकल पुस्तक रे कोन लिखाई छि सेरा पई आउ तार 36 पर्व रे एपरी भाव लिखाई प्रभु कहते आम तुमको गोटे नूतन आत्मा दबा आउ तुम्हें आमर वाक्य पालन कर चलो लिखा 36 पर्व 27 पद पुणी आम्भे तुम मान अंतर आम्भर आत्मा स्थापन करवा ओ तुम आम्भर विधि रूप पथरे चलाइबा तहिरे तुम्हें माने आम्भर शासन सकल रक्षा कर पालन कर 26 और 27 पद देख गोटे नूतन आत्मा दबा आम्भर आत्मा दबा तापर तुम्हें प्रभुंर वाक्य सब पालन तेणुक
ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନେଇ କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ପଦେ ଦ୍ୱିପଦ ପରଭାଷା କହି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କାଗଜ ଟଙ୍କା କଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ଗରିବ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ସୁନାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସୁନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ବନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକେ ତ ନୋଟ୍ସ ଥିବ କାଗଜ, ନହେଲେ କଏନ୍ସ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଗରିବ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ କମ ଅଛି, ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ରହିବାକୁ ହବ, ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ରହିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଜହନ 10 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଆବାଣ୍ଡାଣ୍ଟଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନବାନ, ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭର ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କୋଟି କୋଟି ବିଲିୟନ୍ସ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ଥିଲା, ଆଜି ବି ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ଖାଲି ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ, ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଲୋକ, ଆମେ ସୁରିଆ ଲୋକରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆପଣ ଯାହା ଟିଚିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ କଣ ବହୁ କେତେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା, ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ଏସବୁ ହଉନାହିଁ, ଏ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଏଗୁଡା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଆପଣ କର୍ମକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉନ 16:13 ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସତ୍ୟମାତ୍ମା ସବୁ ସତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ସେ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉନ 17:17 ଅନୁସାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ହେବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଲେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଅନ୍ୟଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନା, ସେଠିକାର ଯେ ଲିଡର ଥିବେ ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିବେ, ଆଉ ଲୋକ ପାଇବେ କେମିତି? ସେ ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁନଥିବେ, ଲୋକ ଚାଲିବେ କେମିତି? ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁନଥିବେ, ଲୋକ ଚାଲିବେ କେମିତି? ଏସବୁଗୁଡାକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆପଣ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଥିଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରଭାଷାର କଥା ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଉପବାସ କର ବାଇବଲରେ, ଆଉ ସେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତି ଅଷ୍ଟତାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ କଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉପବାସ କଥା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଠିକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଆଉ ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 92 ପରେ ଲେଖା ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ରୁଟର ଲାଗି ରହିବାକୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଯେପରି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ତାର ଆଉ 46 ପଦରେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମନ ନେଇକି, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ମନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ କି କେବେ କେବେ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? କେମିତି ପାଇବେ ସେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ କେମିତି? ଆଉ ତେଣୁ ତାହା ଦରକାର। ତ କଣ ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହବାକୁ ପଡିବ, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବାକୁ ହବ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ନେତାର ଦରକାର। ଯେମିତି ସେଇ ହିତବୋଧ 13:20 ଲେଖିଲା, ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ ଜ୍ଞାନୀ ହବ। ଏଲିୟଙ୍କ ସହିତ ଇଲିଶା ଲାଗି ରହି ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ପାଇନେଲେ। ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଜିଓସ ଲାଗିକି ରହିଲେ। ଜିଓସ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ତର ଲୋକ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦ ସେମ୍, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ, ସେମ୍, ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଇକ୍ୱାଲ ପୁରା ପୁରୀ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନଥିଲେ। ସେମ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ। ଆପଣ ସେମ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ବଟ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଜିଓସ କାଲି ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖାଗଲା। they were same but not equal। ଜିଓସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ, ମଶାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଆଉ କାଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗି ରହିବା ବିଷୟ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମଶାଙ୍କର ସାକ୍ସେସର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ ଜିଓସ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିଓସକୁ ନିଅ, ନହେଲେ ଜିଓସ କାଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କର, କହିଲେ ନାହିଁ। ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିଓସକୁ ନିଅ, ତାପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରେ। ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ସେସର ହେଲା। ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ,
ଆପଣ ଏପାଖେ ସେପାଖେ ହବାଟା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ, ଏଇ ବିଷୟ ଠିକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା ଠିକ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ ଏମିତି କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମା ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଏ, ଦିନେ ଜଣେ ଆମର ସେଠି ଓରିକସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନା ଆମର ଗୋଡ ଭୂମିରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆମେ ଜଗତର ଘରର ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ, ଏକଦମ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ। ପୁଣି ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ହଉ। ନାଇଁ ନା, ସେମିତି କୁହ, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି କହିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଧରି ତମେ ଚାଲିବ ନା, ସେ ଅନୁସାରେ କରିବ ସବୁ ନା। ହଁ ସେଟା ତ ସତ କଥା, ଆପଣ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କହିବେ ଲୋକ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରଚାର କରି, କିନ୍ତୁ କାମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ସେ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଥିବେ। ଜଣାଯିବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତ କଣ ଖୋଜୁଥିବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କଣ କରିବେ ତାପରେ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ହୋଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଗଭୀର ଭାବରେ ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ସିନା ବାଇବେଲ ଜାଣିବେ, ନ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ। ବାରମ୍ବାର 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 ପଢୁଥିଲେ। ସଦୁପଦେଶ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡିଆରେ, ବାରମ୍ବାର ସଦୁପଦେଶ କାନରେ ବାଜିଲେ ଜଡ ବଧିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯିବ। ଲେଖା ଅଛି ଦିନ ରାତି ପଢ। ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ 10 ମାସ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ପଢୁଥିବେ। ତାହେଲେ କଣ? ଆରେ 10 ମାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହବ, ଚୋରକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତାର ଭଲ ହବ, ତାକୁ କେବଳ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେବି ନା। ଏପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ 5ଟା କଥା କହିବି। ଆପଣ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ଆତ୍ମିକ ମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଗତିକ ମାନ ନ ହେଇ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରୂପେ ଆତ୍ମିକ ସହଭାଗିତାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରୋପିତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ନେତାଙ୍କୁ ଠିକ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିକି, ଦିନେ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରିଚିଂ କରିଛି ବୋଧେ, ସେ ସଣ୍ଡେ କି କୌଣସି ଦିନ, ସବୁ ତ ଅନଲାଇନରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରି କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ। କଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ଦେଶ ଗୁଣେ ବେଶ, ଗୁରୁ ଗୁଣେ ଶିଷ୍ୟ। ଯେମିତି ଗୁରୁ ହେବେ ଶିଷ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଯିବେ। ବାଛନ୍ତୁ ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆପଣ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। ସେ ସନି ଭଉଣୀ ଫେସବୁକରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ହାଭ ଅଲରେଡି ସିଲେକ୍ଟେଡ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର ଫର ମି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ବୋଲିକି ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର ସ୍ୱରୂପେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ଆଉ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ କହିକି। ତେବେ ତାହା ଏବଂ କଣ କହିଲି ନା, ଯଥେଷ୍ଟ ଦିନ ରାତି ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି, ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ତାହାର କର୍ମକାରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବ ଶାକାମାନିଆ ତାରବାଣୀ ଖାରବ ତ୍ରମାନା କାରବନ୍ଦାଲ ରବ। ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି এই ବାକ୍ୟ 30 ଗୁଣ ନୁହେଁ, 60 ଗୁଣ ନୁହେଁ, 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସବାରି ଖାଲା ରବାନି ଆକାର ବାତ୍ରମାନା କାରା ବନ୍ଦାରାମା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ତା ନିମନ୍ତେ ତାହା ତୁମେ କରୁଅଛ ଏବଂ ତୁମେ କରିବ। ତୁମର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର କରି ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ତୁମେ ଯଥା କାଳରେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ
पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशुंकर गौरव में पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती हो। आमेन।